We'll come back to the subject of English learning strategies of the English department at the Advanced School of Teachers Training and Education STKIP para cendekia NW Sumbawa. At this meeting, we are going to focus on our fourth topic, that is about motivating yourself and setting goals. Our focus today is about motivations, which is very important factors in your success in English. Para mahasiswa, pada pagi hari ini kita akan fokus pada bagian keempat pembahasan kita tentang motivasi dalam belajar. Apakah ini maksud dengan motivasi? What does it mean to be motivated to learn something? Dalam mempelajari sesuatu. Motivation is one of the most important factors in your success in English. Motivasi adalah salah satu faktor sangat penting untuk menopang keberhasilan Anda belajar bahasa Inggris. Motivation means having a real purpose in learning English. Motivasi itu berarti memiliki tujuan yang nyata dalam belajar bahasa Inggris. Or really wanting to learn English for a reason. Atau benar-benar ingin mempelajari bahasa Inggris karena sebuah alasan. Some people are very strongly motivated to learn English, to learn a language. Beberapa orang sangat bersemangat atau sangat termotivasi untuk mempelajari sebuah bahasa. Others are not, yang lainnya tidak. And others are in between, dan ada juga di antaranya. Sometimes someone else, kadang-kadang seseorang yang lain, such as a parent or teacher, seperti guru atau orang tua, is pushing a person to learn English. Mendorong seseorang untuk mempelajari bahasa Inggris. Well, what is your motivations for learning English? Are you learning English because you are being pushed by parents, teachers, or requirements? Apa sih sebenarnya motivasi Anda dalam belajar bahasa Inggris? Are you learning English because you are being pushed? Apakah kamu mempelajari bahasa Inggris karena kamu didorong by parents, teachers, or school requirements? Oleh orang tua, guru, atau persyaratan di sekolah? Or are you learning because you want to learn for your own purposes and reasons? Atau Anda ingin mempelajari bahasa Inggris dalam hal ini karena Anda ingin belajar untuk mencapai tujuan Anda sendiri dan alasan Anda sendiri. Both of these motives are important to understand as you continue to learn English. Ini adalah dua jenis motivasi yang berbeda dan sangat penting untuk Anda pahami dalam Anda melanjutkan belajar bahasa Inggris. Well, before we discuss about this topic, I'm going to give you a questionnaire 4, about 2 kinds of motivations to see what really are the reasons for you to learn English. Here, kita akan mengerjakan questionnaire atau angket 4 tentang 2 kinds of motivations, 2 macam motivasi, dengan circle the number that best describes how you feel about learning English. Lingkari the number that best describes, yang paling menggambarkan how you feel, bagaimana Anda merasa about learning English, tentang belajar bahasa Inggris. Circle only one number for each item. Lingkari only one number, satu saja nomor for each item, untuk setiap item. Use the following scale. Gunakan skala di bawah ini. Be honest. Dan Anda harus jujur. Pilih 4. Choose 4 means I strongly agree. Saya sangat setuju. That means
This statement describes me very well. Pernyataan ini menggambarkan saya sangat baik. Number 3, I somewhat agree. Saya agak setuju. This statement probably describes me. Pernyataan ini mungkin menggambarkan saya. Number 2, I somewhat disagree. Saya agak tidak setuju. Pernyataan ini mungkin tidak menggambarkan saya. Number 1, I strongly disagree. Saya sangat tidak setuju. This statement definitely does not describe me. Pernyataan ini jelas-jelas tidak menggambarkan saya. Example, I want to learn English well so that I can marry a Canadian and live in Canada. Saya ingin mempelajari bahasa Inggris dengan baik. I want to learn English well so that sehingga I can marry, saya bisa menikahi atau menikah dengan a Canadian and live in Canada, dengan seorang warga Kanada dan hidup live in Canada dan tinggal di Kanada. Number 3 has been circled. Nomor 3 telah dilingkari. This means that the statement somewhat describe this person. Ini berarti bahwa pernyataan ini agak cocok dengan menggambarkan orang yang telah memilih statement ini, tapi tidak sangat tidak sangat baik menggambarkan, hanya mendekati. Okay, number 3. Well, there are 2 parts of this questionnaire, part 1 and part 2. Part 1, number 1. I want to learn English well so that I can talk with native speakers of English. I want to learn English well. Saya ingin mempelajari bahasa Inggris dengan baik, well, dengan baik, so that I can talk with native speakers of English. Sehingga I can talk, saya bisa berbicara with native speakers, dengan pembicara asli bahasa Inggris. If you choose 4, that means you strongly agree. If you choose 3, that means you somewhat agree. Number 2, you somewhat disagree. And number 1, strongly disagree. Nomor 4, sangat setuju. Nomor 3, agak setuju. Nomor 2, agak tidak setuju. Number 1, tidak setuju sama sekali. Okay? Number 2, I have set my own goals. Saya telah menetapkan tujuan saya sendiri. I have set my own goals. My own goals, tujuan saya sendiri. Set my own goals, telah menetapkan tujuan saya sendiri. For learning English, untuk belajar bahasa Inggris. And want to be successful in reaching those goals. Dan saya ingin berhasil. I want to be successful dalam menggapai, in reaching those goals. Benar nggak Anda punya tujuan seperti ini? Belajarnya karena Anda punya tujuan sendiri dan Anda betul-betul ingin berhasil menggapai cita-cita tersebut. Pilih 4 kalau sangat sesuai dengan Anda, pilih 3 kalau agak sesuai, nggak full sesuainya, pilih 2 kalau agak tidak setuju atau tidak cocok dengan Anda, dan pilih 1 kalau benar-benar tidak cocok atau benar-benar tidak setuju dengan pernyataan itu. Okay? Number 3, English will help me to get a good job someday. Bahasa Inggris akan membantu saya untuk mendapatkan satu pekerjaan yang baik suatu hari nanti. Ada nggak di pikiran Anda? Is there any such feeling in your heart tentang pernyataan ini? English will help me. Bahasa Inggris akan membantuku to get a good job, untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus nanti suatu hari. 4, strongly agree. 3, agree. 2, somewhat disagree. 1, strongly disagree. Sangat setuju, agak setuju, agak tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Okay? Number 4, English will help me to be successful in my studies. English will help me again.
bahasa Inggris akan membantuku to be successful, untuk menjadi berhasil in my studies, dalam kuliah-kuliah yang saya lakukan. Anda setuju? Banget? Number 4, strongly agree. Somewhat agree, agak setuju. 3, somewhat disagree, agak tidak setuju. 2, strongly disagree. Anda benar-benar tidak setuju dengan itu pernyataan. 1. Okay? And then number 5, I hope to meet or have already met a special friend who speaks English. I hope, saya berharap, to meet, untuk bertemu, or have already met, atau telah bertemu dengan a special friend, seorang teman spesial. Can be your wife in the future, your husband in the future, bisa jadi suami atau istri suatu hari nanti, ya. Or maybe just very close friend, sebagai teman yang sahabat yang dekat, very close friend, who speaks English, yang berbicara bahasa Inggris. Anda merasa seperti itu punya dalam pikiran Anda sebagai alasan Anda belajar? Choose 4, strongly agree, sangat setuju. 3, somewhat agree, agak setuju. 2, somewhat disagree, agak tidak setuju. 1, strongly disagree, tidak setuju sama sekali. Okay? And then part 2, bagian kedua. Number 6, I'm studying English because it is a required course in my school or university. Saya sedang mempelajari bahasa Inggris. I'm studying English because, karena it is a required course. Itu adalah mata kuliah. Course, mata kuliah. Course, mata kuliah. It is a required course, karena bahasa Inggris itu adalah mata kuliah yang required, yang diharuskan, yang diwajibkan. It is a required course, itu mata kuliah yang diharuskan. In my school or university, di sekolahku, my school, sekolahku, or my university, atau di perguruan tinggiku, universitasku. 4, strongly agree. 3, somewhat agree. 2, somewhat disagree. And 1, strongly disagree. Okay. Number 7, I need to pass an English proficiency test. Saya perlu, to pass, untuk lulus, an English proficiency test, suatu tes kemampuan berbahasa Inggris, like the TOEFL, seperti tes TOEFL, or an entrance exam, atau ujian masuk. Jadi saya belajar ini betul-betul karena saya perlu banget untuk lulus ujian. Is it really you? Strongly agree? Number 4, somewhat agree. Number 3, somewhat disagree. Number 2, and 1, strongly disagree. Sangat tidak setuju. Pilih nomor 1. Okay? Number 8, my parents want me to learn English, so I am here to please them. My parents, orang tuaku, want me, menginginkanku, to learn English, untuk mempelajari bahasa Inggris. So I am here, sehingga saya di sini, to please them, untuk menyenangkan mereka. Really? That is your reasons? Strongly agree for 4, somewhat agree 3, somewhat disagree 2, strongly disagree 1. Okay? And then number 9, I'm studying English because I want to please my teacher and get good grades. Saya sedang mempelajari bahasa Inggris karena saya ingin menyenangkan. Please, I'm studying English. Saya sedang mempelajari bahasa Inggris because I want to please. Saya ingin menyenangkan my teacher and get good grades. Guruku, dan mendapatkan nilai yang bagus, good grades. Anda setuju? Strongly agree? Sangat setuju? Choose 4, somewhat agree, agak setuju. 3, somewhat disagree, agak tidak setuju. 2, and 1, very or strongly disagree, sangat tidak setuju. Okay? And then number 10, I am studying English because most of my friends are good in English.
Saya belajar bahasa Inggris karena most of, sebagian besar, kebanyakan dari my friends, teman-temanku, are good in English, bagus dalam bahasa Inggris. Jadi Anda belajar karena teman. So, 4, strongly agree, sangat setuju. Somewhat agree. 3, that means agak setuju. 2, somewhat disagree, agak tidak setuju. And 1, strongly disagree, tidak setuju sama sekali. Okay? Okay guys, we have done 10 items of questionnaire here. And then your job is to add up the numbers you circled in each part. Okay? So, part 1, score, total score, you calculate, put here, okay? And then for part 2, you write here. Well, maybe that's all for this explanations in this video. We are going to continue our discussions in the real face-to-face classroom after this. Thank you very much.